अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में इमिग्रेशन का जो क्रैक डाउन है, जो ऑन गोइंग क्रैक डाउन है, अब वो बॉर्डर्स तक या अदालतों तक या सड़कों तक महदूद नहीं रहा। ताज़ा जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक उसका असर जो है वो स्कूलों तक भी जा पहुंचा है। और वो स्कूल जहां बच्चों को बहुत महफूज माहौल दिया जाना चाहिए, अब उन्हीं स्कूलों के जो सिक्योरिटी कैमरास का डेटा है वो इमिग्रेशन कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। ये इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी मास डिपोर्टेशन कैंपेन जो है या मुहिम जो है उसका न सिर्फ वो वादा कर चुके हैं बल्कि उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मकामी पुलिस है वो मुख्तलिफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के सिक्योरिटी कैमरों तक रसाई हासिल कर रही है। और उसका जो डेटा है वो विफाकी यानी फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स के साथ शेयर किया जा रहा है। ये जो ख़ास तौर पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो टेक्सास के स्कूलों के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टेक्सास के जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम इस हवाले से ज़्यादा उभर कर सामने आया है। और ये जो रिपोर्ट है इसको मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया हुआ है, उसमें बताया गया है कि टेक्सास के जो काफ़ी सारे स्कूल हैं, स्कूल के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने कैमरों तक जो है वो रसाई दी हुई है। ये कैमरे एक निजी कंपनी है, उसका नाम बताया जाता है फ्लोक सेफ्टी, वो फराहम करती है, जो लाइसेंस प्लेट रीडर सिस्टम भी चलाती है। ये सिस्टम जो है वो गाड़ियों के नंबर जो है वो महफूज करते हैं जिन्हें बाद में मुख्तलिफ तहकीकात के लिए तलाश किया जा सकता है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा बिल्कुल एंड पे जाके। जो फ्लोक सेफ्टी है उसने बहरहाल ये वाजे ज़रूर किया है कि वो बराह रास्त होमलैंड सिक्योरिटी या आइस के साथ काम नहीं करती। ताहम जो कंपनी के मुताबिक उसका डेटा जो होता है, जो भी कैमरास का जो वो डेटा होता है, उसकी मिल्कियत उसके जो भी यूज़र्स होते हैं, जो भी सार्फिन होते हैं उनके पास होता है और वही फैसला करते हैं कि वो डेटा किसके साथ शेयर किया जाए। इन रिपोर्ट्स में ह्यूस्टन के करीब 2 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स का भी जिक्र किया गया है। हफमैन जो इंडिपेंडेंट हैं, वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने जो उसमें बात की, उन्होंने अपने आर्टिकल में वो कहते हैं कि मई में कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को अपने लाइसेंस प्लेट रीडर्स तक रसाई दी थी। स्कूल डिस्ट्रिक्ट के जो तर्जुमान हैं उनका कहना है कि वो इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं। इसी तरह जो एलॉन इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट के कैमरों पर जो है वो दिसंबर 2025 से जनवरी के आगाज़ तक 7 लाख से ज़ायद सर्चिस की गई हैं। ये इंडिपेंडेंट का भी एक आर्टिकल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और इनमें से 620 सर्चेस जो हैं वो इमिग्रेशन से मुताल्लिक वजूहात की गई हैं, जिनमें तकरीबन 30 मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल थे। इतनी मैसिव जो है वो सर्चेस जो है वो की गई हैं और डेटा को खंगाला गया है। और ये सूरत हाल ऑब्वियसली उस वक्त सामने आ रही है कि जब वाइट हाउस पर लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि वो विफाकी एजेंट्स को जो है वो रोज़ाना 3000 गिरफ्तारियों का जो है वो दबाव उनके ऊपर डाल रही है, ताकि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा किया जा सके और जो नंबर्स हैं उनको बहुत बेहतर बनाया जा सके। इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के जो असरात हैं वो आम जिंदगी में भी बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर स्कूलों में इसका बड़ा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। दिसंबर 2025 में एक रिपोर्ट शाया हुई थी UCLA की। उसकी एक तहकीक के मुताबिक जो 2/3 से ज़्यादा हाई स्कूल प्रिंसिपल्स ने जो उनको बताया है कि वो कहते हैं कि इमिग्रेंट ख़ानदानों ने जो तलबा हैं उनके या जो अपने ख़ानदान की सलामती के हवाले से उन्होंने खौफ का इजहार किया है स्कूलों के सामने कि ये बड़ा मुश्किल मामला है, बड़ा मुश्किल मरहला है। और जनवरी में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें एक 5 साला बच्चा था, लियाम कोनिखो रामोस उसका मेरे ख्याल में पूरा नाम है। वो स्पाइडर बैग में जो स्पाइडर बैग होता है वो उसने पहना हुआ और उसको विफाकी जो लोग हैं उन्होंने तहवील में लिया। लियाम और उसके वालिद को प्री स्कूल से वापसी पर उनके घर के बाहर जो है वो आइस एजेंट्स ने रोका था और उनको हिरासत में लिया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा था कि जो बच्चे को हिरासत में लिया गया वो उसकी हिरासत में नहीं लिया गया था, तहवील में लिया गया था उसकी हिफाजत के लिए। ताहम जो मौके पर मौजूद एक स्कूल के अहलकार हैं उनके मुताबिक बच्चे को दीगर जो बालिग अफराद थे उनके हवाले भी किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। महकमे ने जो उनके वालिद थे बच्चे के, उसको गैर कानूनी तारिक वतन यानी इमिग्रेंट इलीगल करार दिया था। लेकिन ख़ानदान का जो वकील है उन्होंने बताया था कि वो सियासी पनाह के लिए जो है उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी
اور بعد میں ایک فیڈرل جج نے جو ان کے حکم پر جو بچہ تھا اور جو ان کے والد تھے ان دونوں کو رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ کولمبیا ہائٹس پبلک اسکول کے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 4 ماہ میں گزشتہ ماہ 4 طلبہ کو جو ہے وہ آئس نے حراست میں لیا تھا، جن میں لیام کونیخو راموس بھی شامل تھا، یہ جس اسکول میں وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ تمام واقعات ایک ایسے سوال کو جنم دیتے ہیں جس پر امریکہ میں بحث بہت تیزی سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا اسکولوں کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ طلبہ کے تحفظ کے لیے ہے یا اب وہ امیگریشن انفورسمنٹ کا ایک نیا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تھوڑی سی بات اور کروں گا اس ٹاپک کے اوپر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ چھوڑنے آ رہے ہیں اور وہ اسکول صبح چھوڑنے آ رہے ہیں یا واپس لینے آ رہے ہیں، اسی وقت امیگریشن جو حکام ہیں، جو ایجنٹس ہیں، وہ اسکول کے باہر کھڑے نظر آتے تھے، وہ لوگوں کو وہیں سے گرفتار کر رہے تھے۔ اس کا ایک بڑا سیویئر امپیکٹ آیا تھا اور بہت ساری ویڈیوز بھی آئیں، بہت ساری اس کے اوپر بات بھی ہوئی، بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے یا ایک والد یا والدہ جو ہے وہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے آ رہے ہیں۔ نہ صرف اس بچے کے اوپر یہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے، بلکہ جو دیگر دیکھنے والے بچے ہیں یا جو اور پیرنٹس ہیں یا جو اور اسکول کا جو ایک ماحول ہے اس کے اندر ایک خوف جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جہاں اسکولوں کے باہر سے جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے اوپر پھر کافی شور مچا تھا۔ لیکن اب جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے یہ انٹائرلی بہت نیا طریقہ ہے کہ آپ جو بھی لوگ آ رہے ہیں اسکول ان کو شاید اس وقت نہیں گرفتار کر رہے، لیکن آپ ان کی نمبر پلیٹس کا جو ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ آپ لیتے ہیں، وہ آپ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں رہ رہا ہے یا کیا معاملات ہیں اس کے، یا یہ جو بھی نمبر پلیٹ ہے اس کو اگر آپ نے مزید ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو مانیٹر کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ زیر حراست جو ہے وہ لیا گیا اور اس کے بعد ان کے خلاف جو بھی امیگریشن ریلیٹڈ کارروائیاں ہیں وہ کی گئی ہیں۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایسے ڈیٹا سے، ایک ایسی جگہ سے اور ایک ایسے سسٹم سے حاصل کی جا رہی ہیں کہ جس کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ ٹرسٹ ہے، جس کے اوپر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی محفوظ جگہ ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، جہاں وہ خود جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اسکول کے جو زونز ہیں وہاں پر تو اوور سپیڈنگ تک جو ہے وہ بڑا بڑا جرم ہے، اور وہاں پر بالکل جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دی جاتی ہے۔ 30 کی لمٹ ہوتی ہے، 40 کی لمٹ، 25 کے ڈسٹرکٹس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں اتنا بڑے پیمانے پر انشور کیا جاتا ہے کہ یہ بچوں کا جو زون ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہاں پر ہم نے ریڈز ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اور لوگوں کو گرفتار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کر کے مزید لوگوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور اریسٹ کرنے کے بعد آبویسلی ان کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہوگا۔ یہ میں اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے ابھی تک ایسی کوئی فگرز یا ایسی کوئی ڈیٹا نہیں آ رہا، لیکن آبویسلی اس کا پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہاں سے ملک بدر کیا جائے۔ تو یہ بہت سگنیفیکنٹ، بہت ہی ان یوزول ایک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر میری نظر پڑی اور میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اس طرح کی جو بھی اور ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔